വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ പ്രതിപക്ഷം എതിർപ്പ് തുടരുന്നതിനിടെ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി വോട്ടിനിട്ട് പാസായി. നാളെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയതിനാൽ ബിൽ പാസ്സാവാൻ ഹാജരായ അംഗങ്ങളുടെ 2/3 ഭൂരിപക്ഷം വേണം. ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയത്. ഭരണഘടനയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ നീക്കമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. Sir, therefore, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. Yes. This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You want to centralize that delimitation now nationally. Sir, my point is that, sir, this is against this is against. Sir, you. When Indira Gandhi ji was the Prime Minister, the protection of the state has been given by the Constitution 25 years. Sir, Atal Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. Now you want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. Yeah. You want an escape route to cover up that 2029. That's why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് സ്ത്രീകൾ മാപ്പ് നൽകില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മറുപടി. സ്ഥാനം പോകുമെന്ന ഭയമാണ് ചിലരെ എതിർക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. വനിതകളെ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് എതിർക്കുന്നവർ കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है. उनका हाल बुरे से बुरा किया है. लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा. किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ. सहज रूप से जो मुद्दे थे मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा. क्योंकि 24 में सब साथ में थे. कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे. आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा. ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब करना पड़ेगा. और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें. और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं तो हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए. और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहता है. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ന്യൂസ് 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.